রাজভাষা হিন্দি সংযুক্ত সুরক্ষা সমিতি অবিলম্বে স্কুলে হিন্দি শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। রাজভাষা হিন্দি সংযুক্ত সুরক্ষা সমিতি শিলচরের একটি প্রতিনিধি দল কাছাড় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রোহন কুমার ঝা এর সাথে দেখা করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। 21টি সংগঠনের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম অবিলম্বে স্কুলে হিন্দি শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন। প্রতিনিধি দল বলছে, গত 3 বছর ধরে আসামি হিন্দি শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ কেন? ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে সরকারি ভাষায় হিন্দি শিক্ষার প্রচার করতে চায়, বিপরীতে আসামের জাতীয়তাবাদী সরকার হিন্দি শিক্ষক নিয়োগ করছেন না। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মুখ্য আহ্বায়ক জ্যোতিষী পণ্ডিত আনন্দ শাস্ত্রী, হিন্দিভাষী সমন্বয় মঞ্চের সভাপতি ডাক্তার বৈকুণ্ঠ গোয়ালা, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক বাবুল নারায়ণ কানু, বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক দুর্গেশ কর্মী, ভোজপুরি পরিষদের সভাপতি যুগল কিশোর ত্রিপাঠী, হিন্দিভাষী যুবমঞ্চের সভাপতি রাজন কুনওয়ার, রিতেশ নুনিয়া, বরাক চাই জনসাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষে অনন্তলাল কর্মী, হিন্দিভাষী মহিলা মঞ্চের পক্ষে শ্রীমতী ফুলমতি কালওয়ার, প্রবীণ সমাজকর্মী রামনারায়ণ নুনিয়া, প্রদীপ কর্মী, হাতিকিরা করিমগঞ্জ থেকে গৌতম কৈরি, মাসিমপুর থেকে চন্দ্রশেখর গোয়ালা, বাবুল ভর, চন্দ্রবান গোয়ালা এবং মনোজ কুমার জসওয়াল প্রমুখ। কমিটি আসাম সরকারের কাছে দাবি করেছে যে 2021-2022 সালের বাজেটে ঘোষিত 647 উচ্চ মাধ্যমিক হিন্দি শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত। সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে হিন্দি অধ্যুষিত এলাকায়, বিশেষ করে চা বাগানের হিন্দিভাষী এলাকায় হিন্দি মাধ্যম চালু করা উচিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হিন্দি মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যাদের মাধ্যম পরিবর্তন করা হয়েছে তাদের আগের অবস্থায় অর্থাৎ হিন্দি মিডিয়ামে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ আবার চালু করা উচিত। আসামের যুবকদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সমস্ত স্কুলে সরকারি ভাষায় হিন্দি শেখানোর জন্য হিন্দি বিষয় বাধ্যতামূলক করা উচিত এবং হিন্দি শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। চা বাগান এলাকায় 5 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলতে হবে। হিন্দি শিক্ষার মানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করা উচিত এবং হিন্দি পাঠ্য বইয়ের সরবরাহ নিশ্চিত করা উচিত। NE24 চ্যানেলের পক্ষে ভয়েসে নবেন্দুনাথ। बराक घाटी के 21 राजभाषा प्रेमी संगठनों के तत्वाधान में गठित राजभाषा हिंदी संयुक्त सुरक्षा समिति के माध्यम से आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में हम लोगों ने पूरे असम में हिंदी शिक्षकों की जो नियुक्ति नहीं हो रही है उसको लेकर के मांग की है कि तत्काल सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जो हिंदी शिक्षक के पद रिक्त हैं उनको भर्ती किया जाए और जो हिंदी माध्यम के विद्यालय पहले परिवर्तित हो गए हैं उन्हें पुनः हिंदी माध्यम में किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जहाँ जहाँ चाय बागान क्षेत्र में हिंदी भाषी बहुल जनसंख्या है वहाँ हिंदी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए जाए। इसी प्रकार हम लोगों की 8 मांगे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें। पूरे आसाम की जनता मुख्यमंत्री की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मित्रों, आज दिनांक 7 नवंबर 2023 को माननीय जिला आयुक्त कार्यालय में हम लोगों ने हिंदी भाषा संयुक्त सुरक्षा समिति के तत्वावधान में संपूर्ण असम राज्य में जो हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति को सन 2021-22 में निविदा निकालने के पश्चात भी रिक्त पदों को भरा नहीं गया। अनेक विद्यालयों में रिक्त पद पड़े हैं। प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षकों के अभाव में जो हिंदी शिक्षा प्रभावित हो गई है, जिसके कारण असम राज्य से देश के विभिन्न प्रांतों में जाने वाले, विश्व के विभिन्न प्रांतों में जाने वाले हमारे जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जब वहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ पे चाय बागानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है।
उन्हें जाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। और उन राज्यों में उन्हें हिंदी ही बोलना पड़ता है और यहाँ पे हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लगभग असम के सभी विधायक सांसद लोग हिंदी में ही कहीं जाते हैं तो बोलने की कोशिश करते हैं। बोलना उनकी समस्या, बोलना उनकी मजबूरी होती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिसके बिना यह संभव नहीं है कि असम का विकास हो सके। अतः हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप हिंदी भाषा के रिक्त पदों की नियुक्ति शीघ्र करने की कोशिश करें। 2020-21 में 646 पद रिक्त थे, आज तो उनकी संख्या हजारों के ऊपर जा चुकी होगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये असम राज्य के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।